नमस्कार ओडिशा। आज होची फेब्रुआरी मास 25 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसंतु नजर पकेबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर जणे भी योग्य चाषी धान बिक्री रु वंचित हेबेनी। राजस्व मंत्री समग्र राज्य रे धान संग्रह प्रक्रिया श्रृंखलित व्यवस्थित भावे आगे चली। धान उठाइबारे कोनोसी स्थाणुता नाही किंवा चाषी प्राप्य प्रदान में कौन विलंब ना। समस्त स्तर में निरंतर तदारख माध्यम व्यवस्था सम्मिलित भाव कार्य कर राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहते। राज्य में भित्तिभूमिर अभाव, केतेक स्थान में गोदाम समस्या, इनपुट असिस्टेंस प्रदान पर अधिक चाषी पंजीकरण होगा फल केतेक प्रारंभिक चाप सृष्टि होती। चाप को दृष्टि रखी भविष्य में भित्तिभूमि सुदृढ़ करने पदक्षेप निजी राजस्व मंत्री कहते। मंडी में आवश्यकता को दृष्टि रखी 973 भित्तिभूमि उन्नयन काम आरंभ कर 212 काम संपूर्ण हो सारी। अन्य 466 काम शीघ्र समाप्त हो। राज्य में 100 मॉडल मंडी स्थापन कर 5 लाख मेट्रिक टन क्षमता विशिष्ट गोदाम गृह निर्माण निमंते पदक्षेप नि मंत्री सूचना देते। परवर्ती खबर मार्च 19 मैट्रिक खाता देखा। नोडाल सेंटर उत्तर खाता संग्रह पर प्रस्तुति आरंभ। मैट्रिक परीक्षार्थी को हिंदी और संस्कृत परीक्षा शेष होती। कई परीक्षार्थी कॉपी अभियोग बुक बा एमपी होता बोर्ड पक्षर कहुई। ओडिया, इंग्राजी और हिंदी संस्कृत विषय परीक्षा शेष होगा पर तीनोटी विषय उत्तर खाता मंगलवार ठू राज्यर 322 जाक नोडाल सेंटर संग्रह पर प्रस्तुति आरंभ होगा जाऊँगी। तीनोटी विषय उत्तर खाता एवं ओएमआर सीट गुड़िक पुलिस सहायता कड़ा सुरक्षा बल मूल्यांकन केन्द्र को दिने 2 दिन मध्य पहुंचाइबा बोर्ड पक्षर निर्देश रही। अन्य पक्षरे मैट्रिक परीक्षा खाता देखा मार्च 19 तारिख आरंभ हो। मूल्यांकन प्रक्रिया एप्रिल 2 तारिख सुधा शेष करने बोर्ड पक्षर समय धार्य कर मैट्रिक सह स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट और संस्कृत मध्यम खाता देखा 30 जिले में समुदाय 50 मूल्यांकन केन्द्र होती। परवर्ती खबर लघुचापर तांडव। 18 जिला को येलो वार्निंग। कुआपथर माड़े फसल नष्ट। बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप प्रभाव में राज्य में किसी जिले में वर्षा सह झड़ तोफान होती। 2 दिन वज्रपात और झड़ तोफान नहीं 18 जिला को सतर्कता जारी होती। आज सकाल 8:30 पर्यंत 18 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता काली 15 जिला येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना मुताबक विश्व भारत महासागर और संलग्न दक्षिण पूर्व बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र में सृष्टि होती। यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिग को गति करुछि। यार प्रभाव में आज उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे झड़ तोफान और वज्रपात होबार संभावना रही। मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, मयूरभंज, केउझर, बालेश्वर और भद्रक जिले में बिजुली घड़घड़ी सह 30 ରୁ 40 किमी बेगर पवन बहबार संभावना रही। सेपटे लघुचाप प्रभाव में कोरापुट, सुवर्णपुर, बरगढ़ में देखा मिली। गतकाली संध्यार घड़घड़ी सह झिपिझिपि वर्षा भिजुची कोरापुट सहर। जिलार पटांगी, सिमिलीगुड़ा, नंदपुर आदि अंचल वर्षा देखा मिली। अदिनिया वर्षा जो लोके हैरान होती। सुवर्णपुर जिला बिनिका अंचल कुआपथर माड़ सह वर्षा होती। परवर्ती खबर रत्न भंडार गणति मणति दिन धार्य कर श्रीमंदिर परिचालना कमिटी। श्रीजीव रत्न अलंकार गणति मणति शुभ मुहूर्त और दिन धार्य कर श्रीमंदिर परिचालना कमिटी। एथरक 3टी जाक रत्न भंडार गणति मणति 1978 मसीहा गणति मणति तालिका सह मेलक कर रत्न अलंकार कौन प्रकार मूल्यांकन कराजिबनी। रत्न भंडार गणति मणति नहीं सरकार 14 पृष्ठा संबलित एसओपी जारी पर आज श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक बैठक कर एपरी सूचना देछंती। मुख्य प्रशासक सूचना दे कहते प्रथमे वर्ग 3 रे आसुथिबा चलंती भंडार थिबा मूल्यवान धातव अलंकार गणति मणति कराजिबो। परे वर्ग 2 रे श्रेणी अंतर्भुक्त बाहर रत्न भंडार थिबा रत्न अलंकार हेबो गणति मणति। सभा शेष हेबो वर्ग 1 रे आसुथिबा भितर रत्न भंडार गणति मणति। सब गणति मणति हेबो डिजिटाइजेशन। गणति मणति 2टी टीम गठन कर गोटे तत्वावधान टीम और अन्यटी कार्यनिर्वाही टीम। 2टी जाक टीम मुख्य प्रशासक निर्देश में कार्य संपादक करेंगे। तेज हाइकोर्ट को निर्देश क्रमे ए वर्ष रथयात्रा नीलाद्री विजय सुधा गणति मणति संपन्न करने लक्ष्य रखा। परवर्ती खबर वर्षक भितर आम बस नेलाणी 7 मुंड। भुवनेश्वर सर्वाधिक वर्षक भितर आम बस नेलाणी 7 मुंड। आम बस दुर्घटना सर्वाधिक भुवनेश्वर मृत्युवरण कर 7 जन मृतकों मध्य भुवनेश्वर 6 जन और कटक जड़े रही। सेपरी आम बस दुर्घटना वर्षक मध्य 8 जन गुरुतर होती। सर्वाधिक भुवनेश्वर 4 जन गुरुतर होता बेले पुरी, राउरकेला, संबलपुर और ब्रह्मपुर जड़े लेखाएं गुरुतर होती।
एने विधानसभा लिखित उत्तर रखिले नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। दुर्घटना रोकवाक ए वर्षक मध्य 28,700 थर विभाग पक्षर जांच कर स्पीड लिमिट को फिक्स कर इलेक्ट्रिक बस गुड़िकर बेग 35 किमी मध्य रखा निर्देश दिया बेले डीजेल बस रे बेग 40 किमी और राजपथ चलुवा आम बस गुड़िकर बेग 50 किमी भितर रखा निर्देश दिया। परवर्ती खबर ओडिशा को 30,000 कोटी जीएसटी क्षतिपूरण संपूर्ण राशि पाई राज्य मुख्यमंत्री। ओडिशा 30,231 कोटी टंकार सामग्री और सेवा टिकस क्षतिपूरण पाई 2017 जून पर 2022 जून मध्य 5 वर्ष केंद्र सरकार राज्य को एभली क्षतिपूरण प्रदान करथिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार विधानसभा सूचना दी। मुख्यमंत्री कहले राज्य जीएसटी क्षतिपूरण बाबद संपूर्ण अर्थ पाई ए क्षेत्र में कौन अर्थ बकिया नहीं। 5 वर्ष लगी राज्य सुरक्षित राजस्व बाबद को केंद्र सरकार 98,239 कोटी टंका धार्य होता मात्र यह तुलन में राज्य 68,008 कोटी टंका राजस्व आदाय करने को सक्षम होता। क्षति रही 30,231 कोटी। यही अर्थ को केंद्र सरकार राजस्व क्षति प्रदान करछंती। परवर्ती खबर पुलिस एसआई प्रश्नपत्र कालेंकारी रेकर्ड दाखल हो पारे नहीं। सब इन्स्पेक्टर प्रश्नपत्र कालेंकारी घटना जामिन आवेदन करी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइतिबा प्राय 12 जन अभियुक्तों को जामिन मामला रे सोमवार सब रेकर्ड पत्र दाखल हो पारि नथिला। मामला जड़ित अभियुक्तों मध्यरु केतेक हाईकोर्ट एएसओ परीक्षा कालेंकारी रे सामिल अछंती। उभय मामला पृथक पृथक संस्था द्वारा तदंत करा जाउछि। एही मामला सह जड़ित समस्त डॉक्यूमेंट हाईकोर्ट को हस्तगत होई नथिबारु मामलार परवर्ती शुणाणी आसंता 26 को घोंचा दिया जायछि। से दिन मामलार पूर्णांग शुणाणी हेबो बोली हाईकोर्टर विचारपति जस्टिस गौरीशंकर शतपथी आदेश दैछंती। एसआई प्रश्नपत्र कालेंकारी घटना रे सीबीआई 16 जन को गिरफ्त करिछि। सेमाने हेले विश्वजित हरिचंदन, लोकनाथ साहू, तौफिन अहमद खां, मुन्ना महांती, शंकर पृष्टि, विश्वरंजन बेहेरा, अरविंद दास, श्रीकांत महाराणा, टी अभिमन्यु तोरा, प्रियदर्शनी सामल, सुरेश नायक, सागर कुमार गौड़, बिरंची कुमार नायक, अर्जुन नायक, निमाई चरण साहू एवं नीतीश कुमार एमनक मध्यरु 12 जन जामिन आवेदन करी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। मुन्ना महांती को यकृत खराब थिबारु तांको त्वरित जामिन मिल सारिछि। आवेदनकारी पक्षरु आईनजीवी घनश्याम मोदुली मामला परिचालना करुछंती। परवर्ती खबर बारिपदारु भुवनेश्वर एयर टैक्सी सेवा मार्च प्रथम सप्ताह हेबो आरंभ। आसंता मार्च प्रथम सप्ताह आरंभ हेबो बारिपदारु भुवनेश्वर एयर टैक्सी सेवा। आज पवन हंस कंपनी पक्षरु ट्रायल रन होइछि। परीक्षामूलक लैंडिंग पर जिला पुलिस और जिला पर्यटन विभाग सहित आलोचना करछंती पवन हंस कंपनी कर्मकर्ता। बारिपदा पुलिस लाइन हेलीपैड ठारू भुवनेश्वर विमान बंदर को यह सेवा मिलिबो। राज्य वाणिज्य परिवहन और पर्यटन विभाग पक्षरु आलोचना करा जायछि। भुवनेश्वर पर्यटक मानकु आनी बारिपदा पहुंचाइबा और सिमिलपाल पाददेश लुलुंग ठारे रहणी व्यवस्था करिबार व्यवस्था करा जायछि। एही सेवा आरंभ फल मयूरभंज जिलार पर्यटन वाणिज्य और एमरजेंसी रे उन्नति सेवा मिल पारिबो। वर्तमान पाई मासको 4 ରୁ 5 थर उड़ाण भरिबो हेलिकॉप्टर। परवर्ती खबर ओटीटी पास करथिबा बयस अतिक्रांत प्रार्थी मामला शिक्षा सहायक भाव नियुक्ति देबाकू निर्देश। ओटीटी पास करथिबा नियुक्ति बयस अतिक्रांत प्रार्थी को नियुक्ति देबा संपर्क में पूर्व अदालत को निर्देश रही। तेणु समान मामला पाई दिया जायथिबा पूर्व आदेश रे आ कोनोसी परिवर्तन करा जाय परिबो नहीं। से आधार रे ओटीटी पास कर सारथिबा बयस अतिक्रांत प्रार्थी मानकु शिक्षा सहायक पद रे नियुक्ति देबाकू हाईकोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दैछंती। तन्मय कुमार पात्र एवं अन्य मानक पक्षरु आगत मामलार शुणाणी करी हाईकोर्टर विचारपति जस्टिस शशिकांत मिश्र एही आदेश दैछंती। सेमानकु शिक्षा सहायक पद रे नियुक्ति पई आवेदनकारी माने राज्य सरकार को स्मारकपत्र प्रदान करिवे। एही स्मारकपत्र उपरे राज्य सरकार आवश्यक पदक्षेप नेबे बोली हाईकोर्ट तांको आदेश रे स्पष्ट करछंती। परवर्ती खबर आगुआ हेबनी पंचायत निर्वाचन। पंचायत राज मंत्री 2027 फेब्रुआरी पूर्व पंचायत निर्वाचन करबानी कोनसी निष्पत्ति होय नै बोली पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक कहछंती। 2027 पंचायत निर्वाचन पूर्व हेबो नै पंचायत की ब्लॉक पुनर्गठन नूतन सीमा निर्धारण न करबाकू राज्य सरकार निष्पत्ति नेछंती। सांविधानिक कटकणा एवं सद्यतम जनसंख्या तथ्यर अभाव कारणरू निष्पत्ति निया जायछि। विधानसभा रे एने लिखित उत्तर रखिछंती पंचायतराज और पानीजल मंत्री रवि नारायण नायक। बीजेडी विधायक गणेश्वर बेहेरा प्रश्न रे उत्तर रखिछंती पंचायतराज मंत्री रवि नारायण नायक। परवर्ती खबर राज्यसभा को किए जिबे बीजेपी पार्लियामेंटरी कमिटी निष्पत्ति नेब। मनमोहन बीजेपी कोर कमिटी बैठक में अनेक किछि निष्पत्ति होइछि। बजेट बोर्ड निगम पदपदवी और राज्यसभा निर्वाचन उपरे आलोचना होइछि बोले बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल कहछंती।
कोर कमिटीर सदस्य राज्यसभा क्या पठाଯିବ से नहीं ना प्रस्ताव देवे स्वतंत्र भाव यह दायित्व दी से ना को बीजेपी पार्लियामेंटारी कमिटी पठाଯିବ एथर ओडिशारू जीवे ना राज्य बाहर किए जीवे ता पार्लियामेंटारी कमिटी निष्पत्ति नेब बोली से कहते वन निगम पदपदवी नहीं कोर कमिटी में आलोचना होती से कहते अन्य पक्षरे बीजेडी आंदोलन को नहीं बीजेपी राज्य सभापति कहते बीजेडी नैतिकता नहीं चाषी प्रश्न करने बीजेडी 24 वर्ष धरी शासन में समय कौन करते राज्यवासी जानते बीजेपी जहाँ कहला सरकार को आसिया पर चाषी गटी गटी कर पदक्षेप ने क्विंटाल पिछा 3100 टंका बीजेपी सरकार देउछंती याकू डाइल्यूट करबार बीजेडी आंदोलन करुछि राज्यर चाषी भाई एकता को भल भाव अवगत अछंती बोली से कहछंती। परवर्ती खबर शिक्षक हेबे स्मार्ट और अधिक दक्ष शिक्षा मंत्रालय लॉन्च कला द टीचर ऐप शिक्षकों धर्मेन्द्र भेटी एकविंश शताब्दी श्रेणीगृह प्रस्तुत हेबे शिक्षक टीचर ऐप बदलाइब शिक्षादान शैली देशर शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने सह शिक्षक मानक केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एक अभिनव टीचर ऐप शुभारंभ कर भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा विकसित ए डिजिटल प्लाटफर्म शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ धरणर विकल्प आणिब बोली श्री प्रधान आशा व्यक्त करछंती। एही ऐपटी को शिक्षक माने सम्मुखीन होउतबा समस्या को आधार करी प्रस्तुत करा जायछि। एही ऐप एंड्रॉइड आईओएस एवं वेब ब्राउजर रे संपूर्ण मागणारे उपलब्ध। एथिरे 260 घंटारू अधिक उच्च गुणवत्ता संपूर्ण शिक्षणीय सामग्री रही जो शॉर्ट वीडियो पॉडकास्ट वेबिनार एवं क्विज अंतर्भुक्त। एथिरे 900 घंटार एक स्वतंत्र सेक्शन रही जो शिक्षक माने लेसन प्लान प्रोजेक्ट एक्टिविटी एवं वर्कशीट पाई परिबे। परवर्ती खबर जातीय पताकार व्यवहार ने निर्देशनामा केंद्र गृह मंत्रालय जातीय पताकार व्यवहार एवं सम्मान प्रदर्शन ने एक निर्देशनामा जारी करछंती। जातीय सम्मान अपमान निवारण आईन 1971 एवं भारतीय जातीय पताका संहिता 2002 रे जातीय पताकार व्यवहार उत्तोलन प्रदर्शन को नियंत्रण करा जायछि। संशोधित आईन अनुसार गुरुत्वपूर्ण जातीय सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा कार्यक्रम अवसर साधारण जनता कागज रे तैयारी जातीय पताका उड़ाई पारिबे। एही व्यवहृत कागज रे तैयारी पताका कार्यक्रम पर फोपाड़ी दिया जिवो नाही किबा भूमि रे फिंगा जिबा नाही। एपरि पताका गुडी को व्यवहारकारी पताकार मर्यादा सहित व्यक्तिगत भाव में नष्ट करिवे। भारतीय जातीय पताका आम देशर लोकंक आशा एवं आकांक्षा को प्रतिनिधित्व करे तेणु यह सम्मान स्थान दिया जिबा उचित। जातीय पताका प्रति सार्वजनीन श्रद्धा सम्मान एवं अनुगात्य रही तथापि जातीय पताका प्रदर्शन पर प्रযোज्य आईन अभ्यास एवं सम्मेलन संपर्क में सचेतनता एक स्पष्ट भाव प्रायतः परिलक्षित होतिबारु भारतीय जातीय पताका संहितार यथार्थ अनुपालन निमंते जनसाधारण को अनुरोध करा जायछि। परवर्ती खबर एम्स भुवनेश्वर आरंभ है लिभर ट्रांसप्लांट एवं रोबोटिक सर्जरी। एम्स भुवनेश्वर एक अत्याधुनिक यकृत प्रतिरोपण यूनिट एवं अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी व्यवस्था आरंभ होइछि। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भर्चुआल भाव में जगदे यह उद्घाटन करछंती। एही अवसर में श्री नड्डा कहछंती जे यह एक गुरुत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर। एम्स भुवनेश्वर गौरवमय दशंधि ऊर्ध्व यात्रा आउ एक माइल खुंट। एही नूतन व्यवस्था गुड़िक स्वास्थ्य सेवा भित्तिभूमि को मजबूत करिबो एवं गुणवत्ता वृद्धि करिबो जहाँ रोगी को उन्नत चिकित्सा सुविधा प्रदान करिबो। पूर्व सफलतार सहित ब्रुकक एवं अस्थि मज्जा प्रतिरोपण कर बेले लिभर ट्रांसप्लांट कार्यक्रम आरंभ एक गुरुत्वपूर्ण नूतन अध्याय। सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम आरंभ होगा संपर्क में मंत्री कहते जे एम्स भुवनेश्वर ओडिशार प्रथम सरकारी चिकित्सा प्रतिष्ठान जहाँ रोबोटिक सर्जरी कार्यक्रम को कार्यकारी करिछि। रोबोटिक प्लाटफर्म सुलभ प्रजुक्ति विद्या चालित एवं सर्वनिम्न आक्रमणात्मक शल्य चिकित्सा प्रदान को सक्षम करिबो जहाँ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर एक नूतन मानदंड स्थापन करिबो। परवर्ती खबर दीर्घ दिन दाबी पूरण राज्य अतिथि भवन में मुख्यमंत्री को भव्य संबर्धना। बजेट रे नूतन शिक्षानुष्ठान और विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा पर विभिन्न जिलूर बहु संगठन आसी मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करछंती। केन्द्रापड़ा और नियाली अंचल आसिथिबा अनेक संगठन प्रतिनिधि मंडली एवं मजदूर संघर कर्मकर्ता माने राज्य अतिथि भवन में मुख्यमंत्री को भेटी कृतज्ञता जणाइछंती। केन्द्रापड़ा जिले में विश्वविद्यालय स्थापन सह बलदेवजू मंदिर उन्नति और जिले में जहाज कारखाना परी शिल्प प्रतिष्ठा पर बजेट रे घोषणा होइतिबारु स्थानीय लोके स्वागत करी मुख्यमंत्री को धन्यवाद जणाइछंती। अन्यपटे नियाली अंचल गमनागमन सुविधा को गुरुत्व दे फुलनखर नियाली माधव पर्यंत 4 थाकिया रास्ता पर चलित विधानसभा बजेट रे व्यवस्था कर दीर्घ दिन दाबी पूरण होइतिबारु नियालीवासी मुख्यमंत्री को भव्य संबर्धना जणाइछंती। परवर्ती खबर राज्यर 64 थाना रे काम करुनी सीसीटीवी। राज्य में 706 थाना रही
ସେଥିରୁ 632ଟି ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବଳକା 64 ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ଅଚଳ ରହିଛି କିମ୍ବା ଲାଗିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 2ଟି ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି କାମ କରୁନି। କଟକର 3ଟି ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ଅଚଳ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକର ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିନି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ 553 ଥାନାରେ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା ଗୃହ ରହିଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଟଙ୍କଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୃହରେ ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚଳ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଗର୍ଜିଲେ ନବୀନ, ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଦେବ ବୋଲି ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ବିଜେଡିର ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଗର୍ଜିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର କରୁଛି କ'ଣ? ବିଜେପି ସରକାରର 2 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନା ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବିଜେଡି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଓ କାଳି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏହି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କରୁଛି କ'ଣ? ସାର ମିଳୁନି, ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଚାଷୀ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲୁ। ମିଲର ଓ ସରକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, 72 ଘଣ୍ଟାରେ ଧାନ କିଣାଯାଉ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଖାତିର ନାହିଁ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, କୌଣସି ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରୁନି ସରକାର। ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଜୟ କିଷାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ପାଉଛି କ'ଣ? କଥା ନୁହେଁ, କାମ ଦରକାର। ବିଜେଡି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ କେମିତି ଖେଳିପାରିବ ସେମିଫାଇନାଲ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ଭାରତ 66 ରନରେ ହାରିବା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 107 ରନ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବା ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପକୁ 2 ଦିନରେ 2ଟି ଝଟକା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ କେମିତି ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କେବଳ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ସୁପର 8ର ଗ୍ରୁପ୍ 1ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 4 ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦଳର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ବିପଦ ଘନେଇଛି। ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏବେ କେବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ 1 ମୁକାବିଲା ଫଳାଫଳ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରିବ। ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁବାର ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହେବା ସହ ରବିବାର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ବି ମାତ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସାଧାରଣ ବିଜୟ ବି ଦଳ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନପାରେ, କାରଣ 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜୟ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପ୍ରଥମ 2 ସ୍ଥାନକୁ ଦଖଲରେ ରଖିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟସେନାଙ୍କୁ ବହୁତ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ପାଇପଲାଇନ୍ 2.0ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ପାଇପଲାଇନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଦ୍ରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2025-26ରେ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଦ୍ରୀକରଣ ଯୋଜନା 2025-30ରେ ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। 2026 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଠାରୁ 2030 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 16.62 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରୀକରଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆକଳନ କରିଛି ଏନ୍ଏମ୍ପି 2.0। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଦ୍ରୀକରଣ ପାଇପଲାଇନ୍ ଅଧୀନରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା 5.8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ସାମିଲ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗର୍ବର ସହ ଆଇଓସି ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଲେ ବିନ୍ଦ୍ରା। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ଶଶାନମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କମିଟିର ଆଥଲେଟ୍ସ କମିଶନ ଭୂମିକାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଗର୍ବର ସହିତ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ 43 ବର୍ଷୀୟ ବିନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇଟାଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଅବସରରେ ବିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବଦଳରେ କେନିଆର ରଗ୍ବି ତାରକା ହମ୍ପ୍ରେ କାୟାଙ୍ଗେଙ୍କୁ ଆଇଓସି ଆଥଲେଟ୍ସ କମିଶନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୂମିକା ମୋ କ୍ରୀଡ଼ା ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ବୋଲି ବିନ୍ଦ୍ରା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସେବା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସ୍ୱର ଉଠାଇବା, ଆଶାକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ କେବେ ହାଲକାରେ ଦେଖିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ହଟିଲା ଲୁଟ୍ୟନ୍ସଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଲାଗିଲା ରାଜର୍ଷି ଗୋପାଳାଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋର୍ଟୟାର୍ଡରେ ଥିବା ଏଡୱିନ୍ ଲୁଟ୍ୟନ୍ସଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ସି ଗୋପାଳାଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲୁଟ୍ୟନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଟାଇବା ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ, ଏହା ଆଉ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଲୁଟ୍ୟନ୍ସ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଥିଲେ ଯିଏ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ।
प्रधानमंत्री मोदी रविवार तांको रेडियो कार्यक्रमर 131तम एपिसोड्रे लुटेन्सको प्रतिमूर्ति हटाइबा निष्पत्ति घोषणा करथिले। से कहिथिले जे आज देश दासत्वर चिन्ह छाड़ी जाउछि एवं भारतीय संस्कृतिर प्रतीक गुड़िक मूल्य देवा आरंभ करिछि। परवर्ती खबर 64 देश को नहीं ओम बिरलाको फ्रेंडशिप ग्रुप गुरुत्वपूर्ण दायित्व दुई ओडिया विश्व में गणतांत्रिक मूल्यबोध और सौहार्द वृद्धि करने लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला 64 देशों सोमवार फ्रेंडशिप ग्रुप गठन करते। एनडीए सहयोगी दल मान सहित विरोधी पक्ष समस्त नेता स्थान पाई फल देश मान संसदीय संपर्क आहरी दृढ़भूत होगी आशा बीजेपी वरिष्ठ सांसद बैजयंत पंडा गुरुत्वपूर्ण अमेरिका फ्रेंडशिप ग्रुप नेतृत्व करुवा बेले बीजेपी अन्यतम वरिष्ठ नेता भर्तुहरी महताब को इस्राएल फ्रेंडशिप ग्रुप दायित्व दि जाएगी। सेपरी बीजेपी सांसद सस्मित पात्र को जॉर्जिया और बीजेपी वरिष्ठ सांसद अपराजिता षडंगी को तांजानिया ग्रुप दायित्व दि जाएगी। परवर्ती खबर सुनेता स्थान में राज्यसभा जीवे पार्थ पावर परिवार सदस्य जीवे राज्यसभा मां सुनेत्रा पावर स्थान में राज्यसभा जीवे पुओ पार्थ पावर। महाराष्ट्र 7 राज्यसभा आसन पर निर्वाचन हेबो तेबे सुनेत्रा उपमुख्यमंत्री हेबा परे राज्यसभा पद छाड़ी एही आसन में पार्थ जीवे सोमवार राति प्रफुल्ल पटेल घरे आयोजित होता दलर एक गुरुत्वपूर्ण बैठक जो कोर कमिटी बैठक में पार्थ ना मोहर बाजी कही रखुछि कि अजित पावर पुओ होउछन्ति पार्थ पावर। से गोटे थर निर्वाचन लड़ते लोकसभा आसन पर प्रतिद्वंदिता कर पराजय होते। यह गत लोकसभा निर्वाचन में बारामती लोकसभा आसन सुनेत्रा निर्वाचन लड़ी नणंद सुप्रिया सुलेका पराजय होते। मात्र से राज्यसभा को जाइथिले विमान दुर्घटना अजित पावर परलोक होता बेले स्थान में राज्यर उपमुख्यमंत्री भाव कार्यभार तुलाउछन्ति पत्नी सुनेत्रा पावर। परवर्ती खबर निर्वाचन आयोग को कड़ा निर्देश आदर्श आचरण संहिता लागू हेबा पूर्व राज्य में मुतयन हेबो सीएपीएफ फोर्स। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन पूर्व निर्वाचन आयोग राज्य पुलिस को यथाशीघ्र संवेदनशील अंचल चिन्हट करने को निर्देश देते। राज्य में निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता लागू हेबा पूर्व सीएपीएफ फोर्स मुतयन करने को पुलिस को निर्देश देते। राज्य में 480 कंपनी सीएपीएफ फोर्स मुतयन करने को कहते। मार्च 1 तारिख में 240 कंपनी फोर्स और मार्च 10 में 240 कंपनी फोर्स पठाଯିବ ବୋଲି निर्वाचन कमिशन पक्षर अवगत कर पश्चिमबंग में चलित वर्ष विधानसभा निर्वाचन पर प्रस्तुति जोरदार करछन्ति निर्वाचन आयोग यथाशीघ्र संवेदनशील अंचल चिन्हट करने को राज्य पुलिस को निर्देश देछन्ति। कमिशन कहछन्ति एही काम मार्च द्वितीय सप्ताह सुधा समाप्त करने को कहा जायछि। अंचल गुड़िकर चिन्हट आधार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बाहिनी नियोजित कराजिबो। अन्यपक्षे निर्वाचन पूर्व सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने प्रस्तुति आरंभ हो जायछि। परवर्ती खबर केरल हेबो केरलम केंद्र कैबिनेट नाम परिवर्तन को मंजूरी। मंगलवार नूतन पीएमओ कोठा सेवा तीर्थ में अनुष्ठित प्रथम केंद्र कैबिनेट बैठक में अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि। एही बैठक में राज्यर नाम को केरलम करने केरल सरकार को प्रस्ताव को अनुमोदन कर एप्रिल मे मासरे हेबाको थिबा केरल विधानसभा निर्वाचन पूर्व यह पदक्षेप निया जायछि। केरल विधानसभा 24 जून 2024 रे सर्वसम्मति क्रमे एक प्रस्ताव गृहीत करथिला जो केंद्र सरकार को राज्यर नाम आनुष्ठानिक भाव में केरलम भाव परिवर्तन करने को अनुरोध कर विधानसभा प्रस्ताव पर मंगलवार केंद्र कैबिनेट राज्यर नाम केरलम को परिवर्तन करने को मंजूरी देछि। गृह मंत्रालय किछि वैश्विक परिवर्तन परामर्श देवा पर केरल विधानसभा द्वितीय थर पर यह प्रस्ताव को पारित करथिला। प्रस्ताव आगत करथिबा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन चाहुथिले जे केंद्र सरकार संविधान 8म अनुसूचित अंतर्भुक्त समस्त भाषा दक्षिण राज्यर नाम केरलम को परिवर्तन करंतु। परवर्ती खबर क्षमता लोभी को आईन देखा अपराध नुहे देशभक्ति। राहुल गांधी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने सब भारतीयों लोकतांत्रिक अधिकार यह आम रक्त में अच्छी। क्षमता लोभी को आईन देखा अपराध नुहे यह होची देशभक्ति। तेणु मते से युवा कांग्रेस भाई मान को नहीं गर्व अनुभव होची जो मैंने निजर हक पर प्रतिबाद स्वर उठाई। नुआदिल्ली भारत मंडप में अनुष्ठित एआई इम्पैक्ट सम्मेलन में युव कांग्रेस अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन को भित्ति कर जातीय युव कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को दिल्ली पुलिस आज गिरफ्त करने पर विरोधी दल नेता राहुल गांधी को एपरी बयान सामना को आसी। राहुल गांधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे पोस्ट कर लिखिं मते युव कांग्रेस ओ से बबरशेर सारथी गर्व अनुभव होची जो माने भयभीत न होई समर्पित प्रधानमंत्री विरोध में स्वर उठाई। आई प्रसंग में कांग्रेस युव नेता और आईपीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को गिरफ्त करने सरकार एकछत्रवाद को परिप्रकाश करुछि। कांग्रेस दल ता साहसी साथी सब छेड़ा होछि जमा भी डर नहीं सत्य और संविधान आम सहित अच्छी। परवर्ती खबर उड़ाण भरपुर समुद्र में खसी पड़ा पवन हंस हेलिकप्टर
ବିମାନରେ ଥିଲେ 7 ଜଣ। ଆଣ୍ଡାମାନରେ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ କ୍ରାସ୍ କରିଛି ପବନ ହଂସ ହେଲିକପ୍ଟର। ଏଥିରେ 7 ଜଣ ଲୋକ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଇଲଟକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପାଇଲଟଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳିଯାଇଛି। ବିମାନର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ଜୀବନହାନି ହୋଇନାହିଁ। ହେଲିକପ୍ଟରରେ 2 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ବାବଦରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ପବନ ହଂସ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟରରୁ ମାୟାବନ୍ଦର ଯାଉଥିଲା। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ପାଇଲଟକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ବାଛିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିମାନଟି ସମୁଦ୍ରରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଏରିଆ 15 ଏଲିୟନ ଫାଇଲ୍ ଜାରି କରିବେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଏଲିୟନ ଓ ବାହ୍ୟଗ୍ରହ ଜୀବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସରକାରୀ ଫାଇଲ୍ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି କରିବାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମେତ ଆମେରିକୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୌଦି ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା ଗତ ସପ୍ତାହ ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଏଲିୟନ ବାସ୍ତବ ବୋଲି ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓବାମାଙ୍କ ବୟାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ପଡକାଷ୍ଟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଏଲିୟନ ପ୍ରକୃତରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବାହ୍ୟଗ୍ରହ ଜୀବଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଭୂତଳ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି। ପଡକାଷ୍ଟରେ ଏହା କହିବା ପରେ ଓବାମା ନିଜ ଇନ୍ଷ୍ଟା ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱରେ ପରିଗ୍ରହୀ ଜୀବଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗରେ ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଓବାମାଙ୍କ ମତ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଏହାକୁ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କହିଲେ। ଓବାମା ଏ ବିଷୟ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀ ଲେଖିଲେ ଚିଠି। ଏହି ଦିନ କରିବ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଛତିଶଗଡ଼ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ BBM ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 କିମ୍ବା 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ନେଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଆଇ ସମିଟରେ ଟି-ସାର୍ଟ ଖୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘଟଣା। ୟୁଥ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗିରଫ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଚାଲିଥିବା ଏଆଇ ସମିଟରେ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ଘଟଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିଫ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ତାଙ୍କୁ 4 ଦିନିଆ ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ତିଲକ ମାର୍ଗ ଥାନା ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟି-ସାର୍ଟ ଖୋଲି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଯୁବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିଫ୍ଙ୍କ ଗିରଫରେ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତିଲକ ମାର୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଉଦୟ ଭାନୁଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 20 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି କି ସେ ପଚରାଉଚରାରେ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି। ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଆସିଲା ଲେହ ଯାଉଥିବା ବିମାନ। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ରେ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି। ସ୍ପାର୍କିଂ ହେବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲା ଲେହ ଯାଉଥିବା ବିମାନ। ଟଳିଗଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 150 ଯାତ୍ରୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ 150 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଲେହ ଯାଉଥିବା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ସ୍ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ବିମାନଟି ଲେହ ନ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ପାଇଲଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପୂର୍ବରୁ କକ୍ପିଟ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ନେଇ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଞ୍ଜିନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଜାଣିନାହିଁ, ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଫ୍ଲୋରିଡାର ମାରେ ଲାଗୋ ରିସୋର୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭେଦ କରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜଣେ ସଶସ୍ତ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ରହିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ଉପରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଜୀବନ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବି, କାରଣ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଲୋକ ଗୁଳି ଚଳାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ମଜାରେ ନିଜକୁ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଓ ଜନ୍ ଏଫ୍
କେନେଡି ଭଳି ମହାନ ଆମେରିକୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନସିକ ବିକୃତ ଗୁଳି ଚାଳକମାନେ ସର୍ବଦା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏଭଳି ଘାତକ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ମଜା କରି କହିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ସରକାର। ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସଂସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିହାର ସରକାର ଏକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁରୋ ସାଇନ୍ସ ଠାରୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ନାବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଆମେରିକାରେ ଫାଟ। ଭିତିରି କଥା ପଦାରେ ପକାଇଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଉଚ୍ଚ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ଜଏଣ୍ଟ ଚିଫ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେନେରାଲ ଡାନ୍ କେନ୍ ଇରାନ ଉପରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଥିଲା। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ଆମେରିକା ସହଜରେ ଜିତିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା 100% ମିଥ୍ୟା ଯେ ଜେନେରାଲ କେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ତେବେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ତଥା ଆମର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜେନେରାଲ କେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଓ ପେଣ୍ଟାଗନ ନିକଟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସମର୍ଥନ ସୈନିକଙ୍କୁ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଐତିହାସିକ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେବାତୀର୍ଥରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବୈଠକ ଏବଂ ଏହି ଭବନ ନୂଆ ଭାରତ ନବନିର୍ମାଣର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ ହିଁ ଆମେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ, ଯାହାର ନିର୍ମାଣରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାଉଥ ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଏପରି ଏକ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ, ଯାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ୱଦେଶୀ ହୋଇଥିବ, ସ୍ୱରୂପ ଆଧୁନିକ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନନ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଆଜି ସେବାତୀର୍ଥ ସେହି ପରିକଳ୍ପନାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ ରୂପେ ଭାରତର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଛି। ସେବାତୀର୍ଥ ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗର ସେହି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାରକା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା।